ଟୋକଳିକି ଦେଖ ଶଳା ଗାଁରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଶଳା ମୋ ଦେହରେ ଖାଲି ପିଟି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଶଳା ଏବେ ସହରୀ ପବନଟା ବାଜି ଯାଇ ତ ଶଳା ଟୋକଳିକି ଯେତେ ଡାକିଲେ ଶୁଣେ। ଲୋ କାଞ୍ଚି ରଙ୍କ ରଙ୍କରେ କଣ ହେଲା ମଉସା? ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି କିରେ? ଏଟା କୁଲୁରି କୁଲୁରି କାଞ୍ଚିକି ଡାକୁଛୁ, ଜଣା ପଡୁଛି କିଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, କାଞ୍ଚି ଆଉ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ହଁ କମ୍ପାନୀରେ ପରା ସେଇ କଥା ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ହଉଛନ୍ତି। ଶଳା ବାଙ୍କ ମଉସା କି କିମିଆ ଜାଣିଛି କେଜାଣି ଶଳା ଟୋକି ଓରା ଖାଲି ତା ଉପରେ ଖାଲି ପିଟି ଖାଲି ପିଟି ହେଉଛନ୍ତି କଣ ଭାଇ? ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲେ ପରା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଅକଲ ମକଲ ଟକଲଟିଆ, ଅକଲ ମକଲ ଟକଲଟିଆ, ମୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ଯିଏ ନେଇଛି ते ओइटा किया, ओटा ओइटा किया, ओटा ओइटा किया। बुझिलु बाबा रंक, ए सहर रे जेते सब माले बोलु नाती आ सब परा मोरी ओइटा माले। बाबा रंक रे ए जो आम गां टोका ए निगम मणिया बाबू विकास ए जो बुलेट केटीएम रे बाळू को टेंगे की गान रे धरी बोलु नाती आ सेउरा सब परा मोरी ओइटा माले। मौसा ता भगवान की बेला मते गढ़ी के जानी जाकू मु चाहूची से मो बिछण राशि हाथ आउ तापरे मो तो पूरा जीवन पाप ए देहर रथिपति जीवन पाप ए देहर रथिपति सूत्र टिके बसई दियंतानी मु सत कहूँ मौसा मु तुमको गुरु भाभी पूजा करी। तू सत कहू? नाई नाई तू सत कहू मौसा? तुम देह छुची हाँ छुईलु भाई मो देह पूरा शीतई जाऊची आउ टिके छुईलु देखिबा। तू निश्चय पारिबु मते जेमती छुईलु न तो सेमती टिके छुईबाकू पड़िबो। हेले बापा रंक कौन माडू को जमा भय करिबुनी, माड खाइबार बहुत चांस अछि बुझिलु। मौसा हाँ तमे भी सुधा तो माड़ खाई थीबो काहे कहूचु रे? माड माने थरे कौन हेइछि जानिचु? कौन ହେଇଛି? सामु कुजीबरू कटक जाउथाय। काहेकि? काहेकि हट मत चुप चकुली खाया लोग बिंद काहे गणुचु? चकुली खाया लोग बिंद काहे गणुचु? मौसा हाँ अंक जानिया पूर्वरु सूत्रटा टिके जानिबा निहाती दरकार ना। ठीक 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 ताकू तू ठीक मौसा हाँ मते टिके सूत्र कहि दियो ना। आमा गुलरिटा मा बानुरिटा नटी बॉय जानी बुझे सूत्रटा? अरे मु एचआईवी टेस्ट करिया पई जाउतली। ओ छी छी हाँ कौन कहती? हाँ बस रे जाऊँ बस एत जोर भिड़ जाए तो सोरिष पकेले बा तले पड़ने। तमे केमती गल? ठीक से समय मु जो ठिया मो आगर गोटे मोटा लेडीजटे बसला। साम तू तो जानीबू मोर टे गलु दोष अच्छी ठीक से समय मो पेटटा गलु है मो पेट जिते जोर गलु होता है मुझे लेडीज मैडम को पेट से जोर कुंडे कुंडे पूरा घा करदेली। मलम देइथिबो तापर कौन है जानी? कौन है? माडो माडो परे माडो माडो परे माडो नदी दे गले रे छुआ पछरे गोटे केम्पाटे थिला सी भी सा उडिकी माइला खाली माइले सी सा फेर मारी मारी सा बस तलकू फोपाड़ी देले। तापरे कहना रे कहना से गोटे षंड बिंदा बंधा कीड़ा थिला
ସେଟା ତ ମୋ ଜାଗାରେ ପୁରା ଗଲା ଗଳିଆ। ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଥିବ ପୁରା ମଜା ଲାଗିଥିବ। ଏଣିକି ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ ଥିଲା ବସରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବି। କେହି ଜଣେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ପେଟ ଭାବି ତାପରେ ତ ମୋ ପେଟକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ବସିବେ। ତାପରେ ତ ମତେ ଖାଲି କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗିବ। ଅନାନି ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ କେତେ କୁଲୁରି ଯାଉଛି ଦେଖ। ଓହୋ ମଉସା, ସେଟା କଣ ତା ଦୋଷ? ତା ବୋଉର ବି ଦୋଷ ଥିଲା। ଏ ବାବା ରଙ୍କରେ ତୁ ହଁ, ଆଉ ବୁଝିଲି। ଆଗକୁ ଯାଇନୁ। ଏ ଦୋଷଟା ବି ତା ଆଈ ମାର ଥିଲା। ପଚାରୁନ କେମିତି ଜାଣିନି। ମୁଁ ପରା ତା ଆଈ ମାର ପେଟକୁ ଦିଟା ଥର କୁଣ୍ଢେଇ ଦେଇଛି। ତମେ ଆଉ ସେ କୁଣ୍ଢେଇବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଜାଣିନ? ମୋ ଆଈ କହୁଥିଲା ତୋର ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି, ପଟେଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ ଥିଲା ବସରେ ବସିକି ଯିବୁ। ଆଉ ଠିକ ଜାଗା ଦେଖିକି ପୁରା ପିଟି ହେଇଯିବୁ। ତାପରେ ତ ପୁରା ଜମା। ଆଲୋ କାଞ୍ଚି, କଣ ତୁ ବି ପଟେଇବା ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଲୁଣି? ଖାଲି ଜାଣିଛି ଯେ ହେଲେ ଇଏ ବୁଢା ମୋ ସାଙ୍ଗଠୁ କମ ଜାଣିଛି। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ବୁଢା ମଉସା? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଢା ମଉସା। ଗଜା ସରି ଟୋକାଟା ଆଉ। ବୁଢା ନ ଆପଣ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ହଁ ଭାଇ, ଏ ଭାଇଙ୍କଠୁ କମ। ହଁ ଏବେ ବାଟକୁ ଆଇଲୁ। ଆରେ ରଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଶୁଣିବୁ? କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ସୂତ୍ର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଡ଼ ବ୍ୟଥା କମିଲା ନା, ହଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ବେପାରକୁ। ବେପାର? କି ବେପାର? ଗାଁରୁ ବଜାର, ବଜାରରୁ ଘର, ଘରଠୁ ଅନେକ ଦୂର। ଗାଁରୁ ବଜାର, ବଜାରରୁ ଘର, ଘରଠୁ ଅନେକ ଦୂର। ଏ ବୁଲି କରୁଛି ମୁଁ ଚଢି ବେପାର। ଏ ବୁଲି କରୁଛି ମୁଁ ଚଢି ବେପାର। ହେଇଟି ବୁଲି କରୁଛି ମୁଁ ଚଢି ବେପାର। ବୁଲି କରୁଛି ମୁଁ ଚଢି ବେପାର। ରଙ୍ଗ ପୁରା 100ରେ ଚଢି ବେପାର କଲି। ପଚାରିବ କେମିତି? କେମିତି? ହଁ ପଚାରିବୁ ନା ନହେଲେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ରୁହ, କୁହନ୍ତୁ। ତମେ କଣ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି? ଏ ସେରେ ଚଢି ବାହାରି ପଇଲ। ଯୋଉଟା ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛି ନା ଆଉ ଚଢି ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଉ କି ଚାଲିନି? ଯୋଉଟା ମୋ ମନରେ ତୋ ମନରେ ମୁଁ ଇଏ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚଢି ବେପାର କଲି, ତୋର ଏତେ ଯାଏ ଆସି କଣ? ଥରେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ରଙ୍କ? କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କଲିକତା ଗଲି, ହଁ। ସେଠି କିଛି ଚଢି କିଣିକି ଆଣିଲି। ଆଉ ଚଢି ପୁରା 100ରେ ବେପାର ଚାଲିଲା। ଆଉ ଟିକେ ବଢିଆ ପାଇଁ ସୁରାଟ ମାଲ ବି ପହଞ୍ଚ କଲି। ପୁରା 100ରେ ବେପାର। ମତେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଜୁଟିଲା, ତଳେ ଚଢି ଉପରେ ନୁଙ୍ଗି। ବୁଝିଲୁ ରଙ୍କ? ହଁ। ଏମିତି ବେପାର କରି ଥରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ଆଉ ପୁରା ଏକା ଥରେ ମୋର 1000 ଚଢି ବେପାର ଏ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ, ହଜାର ଚଢି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଉଠିକି ସିଧା ଧାଇଁଲି ଆଉ କୁଆଡେ? ପୁରା ବେପାରକୁ। ଏକାଥରେ 1000 ଚଢି ତମ ଆଉ କାଇଁ ସବୁ କଣ ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା? କଣ ତମ ତ ଆଉ ବନି ବଇଥିଲେ? ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ସେ ବିଷୟରେ? ସବୁ ସୁରାଟ ମାଲ ପହଞ୍ଚ କରିଛି, ଆଉ ସେ ବେପାର ହବନି। ତାପରେ ବେପାରକୁ ବାହାରିଲି ସିଧା। ତାପରେ ଚଢି ନବା ଚଢି ଏମିତି ଚାଲିଛି। କିଛି ଲେଡିସ୍ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ପକାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଓଢ଼ଣା ଦେଉଥାଏ। କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି ତ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମତେ ଗାଳି କଲା। ଆଉ କଣ? କହିଲା ଆରେ ଯୋଗନି କିଆ ସିନେମା ଦେଖାଉଛୁ। ସେଇଠି କଣ ହେଲା ତୁ? ମୁଁ ତଳକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନାଇଁ ମାନେ? ଚଢି ନାହିଁ। ମଉସା, ଆପଣ ଚଢି ପରା ମୋ ପାଖରେ। ଖାଲି ମୁତ୍ରା ମୁତ୍ରା ଗନ୍ଧ। ରଜନୀ ଗନ୍ଧାର ବାସ ହଁ ହରି ଯାଉଛି। ଆଉ କଣ? ମାଡ ଉପରେ ମାଡ ମତେ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଏଥର ଗୀତ ତତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗୀତ ଗାଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସିଲା ଶୁଣିଲି। ଆଚ୍ଛା କଣ କହୁନୁ? ରହିଗଲୁ। ଅନେଇଲ ମଉସା, ହୁଁ ତମକୁ କଣ ସେତିକି? ଆଉ
ତମକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନହେଲେ ଶଳା ମୋ ଖାଇବାରେ ତମେ ବାଲି ପକେଇ ଦେଇ ନଥାନ୍ତ। କଣ ହେଲା ଆବେ ରଙ୍କ ତା ମାନେ ତୁ କାଞ୍ଚି ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଛୁ? ଖାଲି ଆଖି ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ଆଣି ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଅନାନୀ କାଞ୍ଚନ କଣ ଯେତିକି ତା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଛୁ ସେତିକି ମିଳାମିଶା କରିଥା, କାହିଁକି ନହେଲେ ତୁ ମରିବୁ। ମରିବି? କାହିଁ ତମେ ମିଳାମିଶା କରୁଛ ମରୁନ, ମୁଁ କାହିଁକି ମରିବି? ତା ଚେହେରାରୁ ଦେଖି ପାରୁନୁ କେମିତି ଡାଙ୍ଗଟା ଭଳିଆ ହଲୁଛି? ବଡି ଫିଲ୍ଡର ତାକୁ ମାନେ? କାଞ୍ଚନ ତାକୁ ବଡ ରୋଗ ହେଇଛି। ବୋଉଲ କଣ 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 କହିଲା ଆଉଥରେ କହିଲା ଆଉଥରେ କହିଲା ତାକୁ ବଡ ରୋଗ ହେଇଛି। ରୋଗ ହେଇଛି? ନା ସେ ବୁଢା କଥା ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ବୁଢା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଆରେ ମା ସେ ନାଳୁଆ ବୁଢାଟା ମିଛ କଥା କହୁଛି। ସତରେ ତମକୁ ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଧେ ଆଉ ନା, ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ତମେ ସେଇ ଡାଙ୍ଗ। ନା ତମର ପୁରା ଆଗରୁ ଠିକ୍, ଫୁଲୁଛି ନା ପୁରା ଠିକ୍। ପଛରୁ ଫୁଲୁଛି ନା ଗାଲ ଫୁଲୁଛି, ସବୁବେଳେ ସେଇ ନଳି କୁରୁକୁରି। ଇରେ ବାବାରେ ବାବାରେ ତମ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ ବି ମୁଁ ଯୋଉ ଖାଇକି ଟିକେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ଏତେ ରୋଗ ହେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜମା ମିଶିନା, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ମୋ ପାଖକୁ ତୁ ପଳେଇ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜମା ଜାନେ ଶଳା ବୁଢା ହେଲାଣି ବୟସ ମୋର କାହା ପାଖକୁ କିଛି ଯିବାର ନାହିଁ। ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲିଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ତତେ ହେଇଛି କଣ କହିଲ ମଉସା? ତତେ ବଡ ରୋଗ ହେଇଛି? ମତେ ହେଇନାହିଁ। ହଁ ହେଇଛି ତତେ କହିନି? ମତେ ହେଇନି। ଆରେ ତତେ ହେଇଛି ପରା କହୁଛୁ। ମତେ ହେଇନି। ଆରେ ତତେ ହେଇଛି, ଓହୋ ମତେ ହେଇନାହିଁ। ତତେ ହେଇଛି ପରା ବଡ ରୋଗ। ଓ ମଉସା ମୁଣ୍ଡଟା ପିଟି ଦେବି। আবে এটি কি পাস চালছি বে এরক তোর অফিসরে কি কাম বে ନାଇଁ ସାର୍ ବାଙ୍କ ମଉସା ଡାକିଥିଲେ ତ ସେ যাবে বাঙ্ক ଆଜ୍ଞା সে বুড়া কোড়ে গলা ଏ ଘରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। যা ছড়াকু নিয়ে আ। ଯାଉ ଯାଉ ଯାଉ। মুলালা যাও লোকারু লাল কিলা সবুঠি লগায়ে পালা ওরি পাই সবু ঝামেলা উইল পেপারে সিগনেচরটা হয়ে গেলা পরে মু হয়ে যাবি শিল্পপতি লালা ଏ ଲାଲା ଆରେ ମତେ ଏଠି ରଖି ତୁ କଲବଲ କାହିଁ କରୁଛୁ? ମତେ ମାରିଦେ ରେ ଲାଲା, ମତେ ମାରିଦେ। মারি দেবি আরে এখানে পড়া উইল পেপারে সিগনেচর হয়নি এই নিও ନାଇଁ ନାଇଁ ଉଇଲ୍ ପେପର କେବେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବି ନାହିଁ। কোন কইলু আবে কোন কইলু পড়া উইল পেপারে সিগনেচর করিবুনি করিবুনি দেখুଛୁ ছড়া ମୋ ହାତରେ କଣ ଅଛି ଭଲରେ କୋଉ ସିଗ୍ନେଚର କର ନହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାଟ ମାରିବି ତୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ସେ ଉଇଲ୍ ପେପରରେ କେବେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବିନି। କରିବୁନି ଆରେ ତୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତୁ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟୁଥିଲୁ। ମୋ ମନରେ କାହିଁକି ମୋ ଦୟା ଆସିଲା, ମୁଁ ତତେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମୁଁ ପୋଷୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ପୋଷୁଛି। ଏ କଣ କହିଲୁ ମୁଁ କୁକୁର ହଁ ହଁ ତୁ କୁକୁର। আবে কুকুর আমু নে ছোড়া কুকুরের উপহারটা আজ নে ଲାଲା ମୁଁ ତତେ ସାବଧାନ କରିଦଉଛି ଲାଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ତ ସେ ହାତ ଦିଟାକୁ ମୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେବି। বড়িয়া হলা তু আসি গলু বড়িয়া হলা আবে মো টার্গেট বুড়া নুহ মো টার্গেট হউচু তু আবে মু ভাবিଥିଲି তু ছয়াটা করে চালি যাইছু আউ জীবন সারা ঘরକୁ ফেরিবুনি হেলে তু এতବେଳେ ফেরি আসিলুনি কোম্পানিটা মো নাকু আসিবনি এ বুড়ার একমাত্র দুর্বলতা হউচু তু ততে মারিদেলে ये छोड़ा बुढ़ा आपे आपे कंपानी को मो नारे कर दबो मारी देबी मु तते आजी नहीं
ନାଇଁ ରେ ଲାଲା ତୁ ତାକୁ ମାରନି ସେ ମୋର ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ଦେ ମତେ ହୁଇଲ ପେପର ଦେ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବି ଦେ ଲାଲା ଦେ ମତେ ହୁଇଲ ପେପର ନାଇଁ ବାପା এইটাକୁ ଜମା ଭୟ କରନି এইটা ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି ବାପା ଆରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଂସାଇ କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେଥିରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ନାହିଁ ହେଲା ହେଲା ଆରେ ଦେ ରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବି ଦେ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଦରକାର ମୋର ମୋ ପୁଅ ନାଇଁ ବାପା ଆପଣ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପକା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆସୁଅଛି ବାପା ମୁଁ ବି ପ୍ରାୟ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ବାପା ମୋ ମା ବି ମତେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ସମୟ ନେଇଛି ଆଉ ଏଇଭଳି 10ଟା ଲାଲାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି ବାପା अबे लाला अरे ताकत अच्छी तो ठीक जदि माँ क्षीर खाइचु मते मारी कंपानीटा तोनार उइल करिले अबे हाँ छिड़ा हिचु कहीं हाँ अबे तू लाला को चैलेंज करचु अबे जानिचु लाला होची गोटे महाबड़ बाघ अबे ता मुनिया दांतरे तते क्षत विक्षत करदेब अबे रक्त धमक तूटा महाबड़ा बाघ नुहे तूटा गोटे लांगुर जक्का कुकुर कहलु मु कुकुर अबे मु कुकुर अबे आज बाजीरा तू जीति गलु आसु हेले मु पुणी आसीबी तू हेलु मोर प्रथम टार्गेट आउ कंपनीटा हेले मोर सेकंड टार्गेट आसीबी निश्चय आसीबी अबे जा मो बंची थिबा जाय तो स्वप्न शांति स्वप्न रे रही जीवो आसु आसो बापा आसो चलो चलो हम घर को जीवा चलो हे जगन्नाथ सतरे तमे दुखीर बंधु दुखी पाई तम अंतर कांदुची ता न होइतिले मो परी अभागिनी को तमे दया करे न थांत मो स्वामी को भलो कर दे तमे उचित न्याय करिचो प्रभु तमे उचित न्याय करिचो गोटे मुहूर्त तो अप्पा को नते कि तू रही पारि नथिलु एते दिन तो अप्पा को बोली केमिति रहिचलो मने पडुतला लपा तो कथा ना मोर बहुत मने पडुतला हेले मु कोन करबी तू कहलु बापा पर से घर को जीवा पाई लक्ष्मण र तिनिकार टाणी देइछंती अच्छा से कथा अच्छा कहलु बापा भाई भाउज एमरे समस्त केमिति अछंती भलो अछंती ना समस्त भलो अछंती अच्छा कहलु तू केमति अछु अप्पा मुना मु बहुत भलो रे अछि ना अप्पा बहुत भलो रे अछि बहुत भलो रे अछि अप्पा हे अप्पा तू या भीतर बाहर सल्लुनी ए कहलु 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 भिडे भाई देखिया केमितिया भिडे भाई कोन करंती ए अप्पा
ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ତତେ ଭଲ ଘରେ ଗୋଟେ ବୋହୂ କରି ପଠେଇଥିବେ। ଏଇ ତୋ ଶାଶୁଘର କୋଉଠି କହିଲି କହିଲୁ? ଏ ବାପା ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ଶେଫାଳି ମତେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ତୁ କିଛି ବି ପଚାରନା। ମୁଁ ତତେ ସେସବୁ କଥା କିଛି ବି କହିପାରିବୁନି। ହଁ କହିବୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ପର ନା କାଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ତୋ ଶାଶୁ ଘରେ ଯାଇ ମୁଁ କାଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ନାଇଁ ଶେଫାଳି ତୁ ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ସିନା ବାହା ହେଇଛି ହେଲେ ଶାଶୁ ଘର ଦେଖିନି। ଶାଶୁ ଘର ଦେଖିନୁ ମାନେ? ତୋ ପରି ବାପା ବି ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଯେ ବାପା ମତେ ଶୋଧି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଫାଳି ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ତୁ ମେଡିକାଲରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଶେଫାଳି ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଶେଫାଳି ତୋ ଛୁଆର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି? ଏ ଶେଫାଳି ଦେଲୁ ତୋ ଛୁଆକୁ ମତେ ଟିକେ ଦେଲୁ। ଏ ଅପା ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିବୁ ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଧରି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ରିପୋର୍ଟ? କୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଏ ଅପା ତତେ ମୁଁ ସବୁ କହିବି ନା ଅପା, ସବୁ କହିବି। ତୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିବୁ, ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଆସିବି। ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ ଶେଫାଳି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି। ହେଲେ ତୁ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି, ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବୁ। ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି। अरे तुलसी तुलसी अरे तुलसी तुम ये कौन कर मत मेडिकल रही रही बोर लगे। चल आम घर को जावा। ए छुआ कहार? ए छुआ होची मोर। अरे बाबा तमे ये रागी जाउछ कहलो? ए छुआटा होची मो सान भौणीर। तुलसी एई देखिलो से केमती निज माँ भाभी मो कोଳରେ आराम रे सोई जाइची। अरे तुलसी तुम आगु तुम सान भौणी विवाह कर सारी? से सब होची गोटे बड़ कहानी। से कथा कहले दिन सरीबनी कि राति भी सरीबनी। मोर से कहानी शुणवार ना। तुम गल तुम भौणी पड़े गले? सी तो गोटे रिपोर्ट आने को मेडिकल भीतर को जाइची। एई संगे संगे आसुथिबो। कि विचित्र कथा कहूछ तुम? गोटे रिपोर्ट आनिया पे केते समय लागुची? तुम गल तुम जाओ से छुआटा दे आसो आम घर को। अरे जाओ गलानी हेले एपजे तो आसुनी कोन पई? अरे तुलसी तुम भौणी जदि न फेरे? अरे मुझे एमती मजाक करदेली। तुलसी थोड़े भाविल तुम भौणी जदि न फेरे आम छुआटा नहीं कौन करवा? अच्छा शुण जदि ए छुआटा को आम घर को नवा आ बो देख बो केते कथा पचार ताकू कि उत्तर दवा आम कह? नहीं नहीं विवेक मते से सब विषय किछि भी कोना। से सब कथा भाबिला बेले को मो मुंडटा कोन हे जाउची। अरे तुलसी आम गोटे काम करवा ये जो छुआटा को आम नहीं अनाथ आश्रम छाड़दवा। तुलसी आ छड़ा आम पाखे किसी विकल्प ना। तुलसी तुम एमती भाविले हम चल आम छुआटा को नहीं छाड़ दे आसवा। अरे चल विवेक कौन ए छुआटा को आमे जदी नहीं अनाथ आश्रम रे छाड़ी दबा। ए तुलसी आपरे मो भौणी जदी आसीबे छुआटा को खोजिबो सेते बेले मो ताको के उत्तर देबे? तुलसी नहीं विवेक मो भौणी आगे मो छोट होई जिबे। विवेक आमे कोन छुआटा को निज छुआ भाबी पाखरे रखी परिबानी? मना करनी विवेक मो मन कहूची मो भौणी मते केबे भी धोखा देबनी। से निश्चय आसी ता छुआटा को नहीं जिवो। ए मानव अरे कह मो पुआ कोठी अछि? अरे तू किछ कहनु काहे की? कह मानव कह मो पुआ काई? बो तू काई व्यस्त होछु कहलु? भाई परा 5 नंबर केबिन अछि। हेलो ए बऊ मु एठी। तू कहीं व्यस्त हो कहलु? तो आशीर्वाद रू मु पूरा भल हो जाइए बुझल ना? हाँ ए तुलसी ए मो बो
तुलसी अरे सीए पुणी किए ବୋଉ ତୁ କାହାକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଇଏ ପରା ମୋ ଭାଉଜ ମାନେ ତ ବୋହୁ ସେଇଠି ଠିଆ ହ ତୋ ଭଳି ଅଲକ୍ଷଣୀ ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ମୋର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ବୋଉ ତୁ କାହାକୁ ଅଲମଙ୍ଗଳ ବୋଲି କହୁଛୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ ବୋଲି କହୁଛୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହାକରି ପାଇଁ ଭାଇ ଆଜି ନୂଆ ଜନ୍ମ ପାଇଛି। ମିଛ କଥା ଆରି ପାଇଁ ମୋ ପୁଅର ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଡାହାଣୀର ହାତ ଧରିବାରୁ ମୋ ପୁଅର ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଲୋ ନା ଲୋ ବୋଉ ସେମିତି ନୁହଁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୁଳସୀ ଭିକ ମାଗି ମତେ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ସେ ତା ନିଜ ଦେହରୁ ମତେ ରକ୍ତ ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଏ ବୋଉ ତୁ ତୁଳସୀ କାଉ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଡାହାଣୀ କହନା ଲୋ ବୋଉ। अरे विवेक तेरे बेईमान टाना रे अरे तेरे बेईमान टाना रे अरे बाघर अलता करता पादरु लिभिनी तू कोन ता पक्ष नहीं कथा कहलुनी। हेलो ए बोऊ मु ता पक्ष नहीं कहूनी मु ता त्यागर कथा कहूची। अरे तो त्यागर कथा कहला मते कोन त्याग अरे वर्ष वर्ष धरी पर घरे मूल लागी तते छोटुरु बड़ करिची पाली पोसी मनीष करिची আজি সে তোতে রক্ত দেই ভাল করি দেলা বলি তে মার ত্যাগ কথা ভুলি যাই তা ত্যাগ কথা তো মা আগরে কহুছো। নাই বউ মু কিছু भी त्याग करेनी गोटे स्त्री रो स्वामी प्रति जहाँ कर्तव्य थाए मु ठीक से या करछि खाली मु नहे बऊ मो जगह जो स्त्री थिले ठीक या करथांता। ବୋଉ ଭାଉଜ କଣ କହିଲେ ତୁ ଶୁଣି ପାଇଲୁ ଭାଉଜ ଜଣେ ନାରୀ ହେଇ ଗୋଟେ ନାରୀର ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇ ଗୋଟେ ନାରୀର ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁନୁ କେମିତି। ମାନବ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଘରକୁ ନେବି ଆରେ ତୁ କଣ କିଛି ଦେଖି ପାରୁନୁ ତା କୋଳରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ କାହାର। ଆରେ ହଁ ତ ମୁଁ ବି ଆସିଲା ବେଳୁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ କହିଲ ଏ ପିଲାଟା କାହାର। କହୁନୁ ସେ ଛୁଆ କାହାର। ए छुआटा होची मो सानो भौणीर तारे से तो पाखକୁ ଆସିଲା କେମିତି। ओहो ବୋଉ ଏତେ କଥାର କଣ ମିଳିବ କହିଲୁ ଭାଉଜ ତ କହିଲେ ସେ ପିଲାଟା ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀର ସେ ତ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀର ପିଲାକୁ ଆଣି କୋଳ ଧରିଛନ୍ତି ନା ତା ଛଡ଼ା ବୋଉ ଠିକ ରହୁ କି ଭୁଲ ରହୁ ଭାଉଜ ତ ଆମ ଘରର ବୋଉ ହେଇସାରିଲାଣି ତୁ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଛୁ କହିଲୁ। ବୋଉ ମୁଁ ତ ହାତ ଧରୁଛି ବୋଉ ତୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଚାଲ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ବୋଉ ମୁଁ ତତେ ନେହୁରା ହଉଛି ଲୋ ବୋଉ ତୁ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରନା ତୁ ଆମକୁ ସେଇ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଦେ ଲୋ ବୋଉ ତୁ ତୁଳସୀକୁ ରହିବାକୁ ଦେ। ଏ ବୋଉ ବୋଉ ଏ ବୋଉ ବୋଉ ଲୋ ତୁ ଟିକେ ଶୁଣ ମୋ କଥା। ଏ ବୋଉ ତୁ ଏମିତି ରାଗ ନେଲେ ବୋଉ। ଠିକ ଅଛି ତମ ମାନ କଥା ରଖି ମୁଁ ତୁଳସୀ କି ଘରକୁ ବୋହୁ କରି ନଉଛି ହେଲା ଶୁଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଯଦି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତମ କାହାରିକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବିନି କାହାରିକୁ କ୍ଷମା ଦେବିନି। ଭାଉଜ ବୋଉ ତ ଏଥର ରାଜି ହେଇଗଲା ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ମୋ ଭାଉଜ ହଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ସୀତା ଆଉ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଇ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଜଗି ରହିବି।
शेफाली सेदिन मु मरीजी बोली तमे मते छाड़ी चलीगल हेले शुणी रख शेफाली आज मोर सब रिपोर्ट नॉर्मल आसी अरे देखो शेफाली देखो देखो शेफाली आज मोर सब रिपोर्ट नॉर्मल आसी देखो मोर सब रिपोर्ट आज नॉर्मल आसी शेफाली डाक्तर कहते मो जीवन प्रति आउ विपद नहीं मरवा मोर अनेक दिन बाकी अच्छी बंचापी बंचापी गोटे भी बाहाना नहीं आज मोर सब मन अच्छी से पाली सेदिन मो पाखे टंकाटे भी न थाए तमे मते कहितिलो सुना चूड़ी आनी देबा पाई मु तुमको सुना चूड़ी दे पारिलिनी तमे ओएस आराम रे जीवन काटिबा को चाहुतलो हेले मु तुमको ओएस आराम रे जीवन काटिबा को दे पारिलिनी तमे अभाव सहित मो सहित रही पारिलो सेतिपाई तमे मते छाड़ी चली गल हेले आज मु कोटिपति बापर परिचय पाई मो एकाउंट रे कोटी कोटी टंका हेले मो जीवन रास्ताटा पूरा अंका बंका शेफाली आज मोर सब गोटी गोटी कथा मन पड़ी जाउची मु चाहू नथिली मो बापा आखिरे लुह दे तुम सहित चली जीवा पाई हेले तमे तमे मते बाध्य कल मो बापा आखिरे लुह दे मु तुम सहित छाड़ी चली गली हेले कहा पाई छाड़ी चली गली शेफाली केवल तुम खुशी पाई मुझे पाइली कौन मो जीवनटा शून्य शून्य महाशून्य तथापि से पाली मु हारिबिनी संघर्ष पर संघर्ष करी केवल मो बापा आखिरे आ बापा जीवन रे खुशी देवाई से पाली तथापि मु तुम प्रति निष्ठुर हो पारुनी कहीं मु परा तुमको भल पाए भगवान को डाकुची तमे जोठी थाओ जोठी रुओ नुआ संसार करी सुखरे रुओ भापिले भाबुची तते चाहिले देखुची तते कोठी नदीरे तो कथा भाबुची रे चिरुमुची पारुती चिरुमुची पारुती
ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ନଉ ଆଗେଇ ଓଡ଼ିଆ କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ନଉ ଆଗେଇ ଆମ ସଭ୍ୟତା କଳା ସଂସ୍କୃତି ନେଇ କାହାଣୀରେ ଥାଏ ଦାମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେ କୋଉଥିରେ ନୁହଁ କମ୍ ନାଟକ ବି ନମ୍ବର 1 मेलोडी भी नंबर 1